Jua-jua, cigar si menghuli, damai Tuhan nemani kita sekala-sekala. Cigar wari enda, si teruskan renungan ta, karena uga kala banci selamat. Tiap kala si selamatkan Tuhan, lid ceritana ia selamatkan Tuhan. Andin lebih nggo si ida uga kala Yahudi sirih ku Jerusalem. Ceritana ia selamatkan Tuhan. Ibas wari Pentakosta anggo berbahasa roh rasul-rasul bagai Petrus enda menarik kala Yahudi sirih ku Jerusalem. Maka iulungna Petrus yakapna Petrus mabuk. Tapi nina Petrus enda si enggo ikatakan Nabi Joel. Ijema itruskan Petrus ngerana karena Yesus si bujur badia erban si menghuli tapi isalibkan arah endeskendu iaman kala perdosa. Makana erkadiolalah dengan jeralah maka ibreken Tuhan paksa kemalaman man bandu. Enda pasal 2 kisah rasul. Wari enda bagin si peduakan. Entah seri si peduakan. Si icatat Dr. Lukas alu penjemba kesaksi badia. Cerita kala iselamatkan. Enda lid ibas pasal 8. Enda kala Samaria. Lanai murni kala Yahudi. Kala Samaria enggo mbue nembah berhala. Kala Samaria enggo kawin campur ras bangsa sideban. Tapi Injil laboman kala Yahudi saja. Jerusalem, Judea, Samaria seku belang-belang doni. Jananina Tuhan ta Yesus. Jadikan kerina bangsa muridku. Penungkunan suari enda. Uga kam. Enggo ngekam murid Kristus. Enggo ngekam iselamatkan Kristus. Ibas kisah Rasul pasal 8. Ije iceritakan sekala diaken Filipus memberitakan Injil. Jana lid terjadi keselamatan di tengah-tengah kala Samaria. Filipus labo enda rasul. Filipus enda mesipitu diaken. Ipilih radu Stefanus. Adi pasal pitu Stefanus berita Kristus. Sada pela bertobat malahan. Ibasyar saksi Kristus. Ia harus mati. Stefanus sidem malu kesaksi badia. Nurikan karena Injil. Mulai Abraham, Musa masih suruh dibata guna mulaki bangsanta i Mesir nari. Tapi itulang ninta ia. Musa si tulak ndu endam. Si ernubuat. Maka rehme sekala nabi bagi ia. Jana ia me Yesus. Jana nina Stefanus. Kam mekeng lalap itu lakndu kesah sibadia bagi ninindu nulak Musa. Ijema ergerak ipen pemimpin-pemimpin Yahudi ibuat na batu itangtangina jubahna ibenterina Stefanus termasuk salah sada si ikut ije Saulus sidungna kari iselamatkan Tuhan. Stefanus berkhotbah alu kuasa kesaksi badia bagi tegasna kerasna ulah pekengdu pusuhndu. Tapi tetap kalak-kalak Yahudi pekeng pusuhna dungna terjadi penganiayaan kenca kematian Stefanus. Maka krina kalak Kristen menyingkir Jerusalem nari terus darat ibas daerah Judea nari sehku Samaria termasuk Filipus pekia menyingkir
ibas Filipus kiam Jerusalem nari seia Samaria ije iberita kena Injil Yesus Kristus bue jadi mujizat arah ia berita sanga idah kalak jadi mujizat idah kalak kegeluhan Filipus bagi kalak berita Yesus si beritakan Filipus enteram ikala Samaria kini teken. Tapi di tengah-tengah enteram kala kini teken lit kaje kini teken si palsu. Enda merenungen ta suari enda. Di tengah-tengah kota Samaria enteram kala te dengan ipridikan bas gelar Yesus. Teman Yesus ipridikan bas gelar Yesus. Tapi lid kini teken si palsu. Ngaku ya te ikut ia pridikan. Tapi ladat sa keselamatan. Enda ma aku parenda. Aku SMP enggo pridikan. Rajin ku gereja. Tapi labu kudat keselamatan. Enda ma si perlu si renungkan suari enda. Kita iselamatkan ban lias sate di bata. Arah kini teken taman Yesus Kristus. Tapi labo krina kala si ngaku Kristen iselamatkan. Engkai ban kini tekena la kini teken si murni. Kini teken si murni ibenai ibas pertobatan si sejati. Enda me terjadi di tengah-tengah Samaria entaku oge ibas kisah Rasul pasal 8 ayat 12. Nina, tapi kencaya tekrina man berita si menghuli si beritakan Filipus. Karena kini rajaan di bata, ras karena Yesus Kristus. Maka ipridikan ia krina, subuh dilaki bagi pesi diberu. Ayat 13, Simon Peter. Simon Peter, janah kenca ia ipridikan ras Filipus ia katawari pe. Mamang kel Athena asum idahna, tanda-tanda senggat sibahan Filipus. Simon enda, sebelum kerehen Filipus, ia rusur ban tanda senggat. Ia lid kuasa basiar ban mujizat. Tapi asum idahna, Filipus ka reban mujizat. Ngaku pusuhna lebih hebat. Kuasa silit bas Filipus. Maaf. Makana tertarik iaman Filipus. Janah tertarik iaman berita Injil si pesel Filipus. Maka ngaku ya tu. Ngit ka ia ipridikan. Endama. Kini tekan si palsu. Engkai makana enda kini tekan si palsu. Entah ku oge selanjutnya. Ibas perbahanan rasul-rasul pasal 8 endandai ayat 20. Enda menina Simon Petrus man Filipus man Simon endandai. Simon si lit kuasa reban mujizat basiandai. Nina Petrus ayat 20. Tapi Nina Petrus man bana. Bene mekam ras duit du'e. Sebab ia kam dukin banci itu kurundu pemeredi bata. Labolit bagindu entah pihak ndu ibas dahin kami. Sebab ukurundu labujur ibas ngidah. Ibas pengidah di bata. Ayat 22. Maka jeralah kami ibas rencanandu si jahat denari. Jana ertotolah man Tuhan. Gelak almina kami ibas perukurendu si lama hulinari. Sebab kuidah maka kam dem cian ate. Janah kam iperbudak dosandu. Ijenda ibas ayat 20-23 pasal 8 kisah Rasul endandai. Itegor Tuhan Yesus Simon tukang sihir endandai. Nina laban citu kurundu pemeredi bata. Kuidah
ibas kam dem kejahatan, dem cian ate. Akap ndukin banci itu kurundu pemereh di bata. Maka jeralah kam, gelah dosandu ia lemi di bata. Ijenda kai kini teken si palsu rasi asli. Si palsu ndai tek iaman Yesus. Ban idah nalit pasu-pasu bas Yesus. Kulihi sekali nari. Kini teken si palsu ndai tek iaman Yesus ban idah nalit pasu-pasu bas Tuhan Yesus. Ijenda ibanding kena kuasa reban mujizat silit basia. Ras kuasa reban mujizat silit beras berita Injil si peseh Filipus. Lebih hebat si bas Filipus. Karena Simon enda tekman berita si mehuli si beritakan Filipus. Arkiteken sura-surana. Litka kuasa ibas ia bagi Filipus. Cigerwari enda. Periksalah kini tekendu. Enda menina Paulus bas surat Korinti. Periksa jenda entah tuhu kini tekendu si maba keselamatan. Entah labo si maba keselamatan. Kini teken si labo maba keselamatan. Bagi Simon tukang sihir endandai. Ngit dia te ku berita Yesus. Ban merincuh ia karunia bas Tuhan Yesus nari. Enterem kala ngit te ku Yesus. Ban bas Yesus ndalit mujizat. Ban bas Yesus ndalit pasu-pasu. Enda kini teken silabo maba keselamatan. Enda kini teken nina Petrus ndai. Kini teken si jahat. Si demcian ate. Si perbudak dosa. Endam kini teken ermengga ate. Labo kini teken si maba keselamatan. Simon tukang sihir ikut ia ipridikan. Wari enda. Te pridikan. Langabo tentu maba keselamatan. Penungkunan kai ala sendu te. Bandit pasu-pasu bas Yesus. Kai ala sendu pridikan. Gelah na banci kam aloken basada gereja. Enda labu kini teken si asli. Kini teken si asli nina Petrus nda jeralah kam bas dosa-dosa andunari. Kam dem cian ate. Kam ermorah ate. Entah ku ulihi sekali nari. Nina nda Petrus. Ayat 22. Maka jeralah kami bas rencanandu si jahat nari. Jana artotolah man Tuhan. Gelak ia lemina. Ipulahina kam ibas perukurundu sila mehulinari. Sebab kuidah maka kam dem alucian ate. Jana iperbudak dosandu. Petrus jenda. Itu rikena. Uga maka banci datna keselamatan. Simon tukang sihir endanda te tapi ladatna keselamatan. Janari seteh. Ban ijenda bahasa Indonesia. Nina Petrus binasalah engkau dan uangmu itu. Duit ndu ena. Engkai. Ban kini tekena. Kini teken guna datken karunia. Kini teken guna datken pasu-pasu. Endam kini teken si palsu. Dage apa kini teken si asli. La pernah berubah. Kini teken si asli. Seda teta ban dosa-dosa anta. Sida ugahinana meluatna. Kurapen pusuhta. Uga jahatna kita uga meganjangna ukurta.
Uga lem-lemna kita, enggo mela kita ngenendirita. Maka kini teken si asli. Ibenai ibas jera si asli. Jahat sidah dirinta. Rekadiola kita, menyesal kita. Je alu pusuh si getem. Bertobat kita rehku Tuhan Yesus. Selain Simon tukang sihir, enda mesti jadi man perpulungan kala Samaria. Ceda Athena erkiteken dosana. Jana endam dalanna ia ku Tuhan Yesus. Suari enda. Periksa bandu. Kai dalanna kam ku Tuhan Yesus. Adiban mujizat bagi Simon tukang sihir. Entah lid pasu-pasu bas Tuhan Yesus. Gelah sukses. Selamat krina keluarga. Enda lengabo kini teken si maba keselamatan. Labo ban si harapkan sikap doni enda dasarna kita iselamatkan bas Tuhan Yesus. Dasarna kita iselamatkan ban sidah uga erdosana kita. Endam ala senta berbalik ke Tuhan Yesus. Renungan enda si berjenda. Tapi perlu dua ukur kendu. Ibas pertobatan kalak Samaria. Ijelit pertobatan si palsu. Ijelit pertobatan si asli. Ijelit kini teken si palsu. Lit kini teken si asli. Ijelit predin si asli. Lit predin si petunggungkan. Siapa ikam? Adi predikan kam. Ngaku kam te. Ikut-ikutan. Entah gelah dat pasu-pasu. Entah gelah malam penakit. Entah gelah lit mujizat. Endalah bau kini teken si asli maba keselamatan. Si maba keselamatan. Ema. Idah du uga meluat nakam. Uga licik nakam. Uga jahat nakam. Endam babandu ku Tuhan Yesus. Mindo ampun ku Tuhan Yesus. Alo kendu ia. Endam ceritana kalak Samaria bertobat. Coba nin ceritana kam bertobat. Adilalit erkadiola kam lengabu selamat. Si berjenda merenung entah, ula kamlah selamat. Selamatlah kam. Alu erkadiola erkiteken dosandu. Jana mindo pengampunan ku Tuhan Yesus. Amin.